Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Bagyong Verbena, mirumbo sa habagatang Sugbo. Daghang mga lungsod apil ng dakbayan sa Karkar, gibahaan. Resulta sa confirmatory test sa napo ka mga suspected cases sa leptospirosis sa Mandaue, gipaabot. Libuan ka mga tao gilaumang mosalmot sa rally karong Domingo. Kani Presidential Spokesperson Harry Roque nadakpan siyang Pinoyanan sa Netherlands. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, pipila ka mga dapit sa bagatang bahin sa Sugbo, gibahaan tungod sa Tropical Depression Verbena. Kapitulyo dali usab nga mihatag og hinabang ingon man tambal ngadto sa mga nabahaang residente. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Tuod sa kusog nga bundak sa uwan sukad Martes sa kadlawon, natagamtaman sa mga LGUs sa habagatang Sugbo ang grabing pagbaha nga mo'y gibilin sa Tropical Depression Verbena. Usa sa mga labing apektado mao ang dakbayan sa Karkar diin niawas ang Luan-Luan Spillway sa Barangay Poblasyon 1. Hinungdan nga daling ni Saka ang water level nga nisamput sa kakuyaw sa mga nanimuyo. Human nga nihubas og anam ang baha, daling gisusi ni Gobernador Pamela Baricuatro ang kahimtang sa mong spillway. Gitahasa ni Baricuatro ang LGU sa pagkubkob og desilting sa mga agianan sa tubig aron dili na mosamot ang kahimtang sa sunod nga mobundak ang uwan. Wala usab makalingkawas ang ubang LGUs sa grabeng pagbaha sama na lang sa lungsod sa Ronda, Barili ug Dumanhog. Adunay natalang landslide sa Barili ug Dumanhog tuod sa walay hunong nga pag-uwan. Nihimo sila dayon og clearing operation sidang ni maayo na ang panahon aron makaagi usab ang ubang motorista. Gideploy na sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilang teams ug mga kaymanan alang sa walay puas nga clearing operation. NRMOs are responding effectively, but Capitol sent its responders also. Actually, gahapon I already positioned one team of responders in Southwest Cebu. They were able to respond immediately in the areas of Amano and Barili. Ipadisplay na sa Provincial Social Welfare and Development Office ug Cebu People's Action Center sa ilahang relief packs ug hot meals. Kini aron makakauna ang mga residente ilabi na kato mga nipaubos sa preemptive evacuation. Gipangapod usab ang mga tambal aron pagpanagang sa sakit nga leptospirosis ngadto sa first responders ug sa uban pa. Provincial Capital provided relief packs for this for municipalities in one city and medicines for leptospirosis and additional heavy equipment for cleaning, especially in Karkar. Padayon sa pag-monitoring sa PDRRMO ug local DRRMOs aron masiguro kung nagpabilin pa bang luwas ang uban pang mga gibahaan. Gian Navarro, CCTN News. Pag-asa Visayas nakatala og labing daghan nga pagbundak sa uwan didto sa lungsod sa Dumanhog kaganinang kadlawon. Gilibkas na karong hapon ang storm warning signal dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca.
Pipila ka mga lugar sa Southern Cebu ang nakasinati og pagbaha tungod sa uwan nga dala sa Tropical Depression Verbena. Matod sa Pag-asa Visayas, nga bisan og gipaubos lang sa Signal Number 1 ang probinsya sa Sugbo, apan nakasinati og pagbaha ang pipila ka mga lugar tungod kay daghan nga uwan ang nabubo sa mong bagyo dinhi sa Visayas. Suma pa ni Jumar Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga didto sa lungsod sa Dumanhog mo'y pinakadaghan nga uwan nga ilang natala. Sukad kini kagahapon sa alas 8 sa buntag hangtod kaganihang alas 8 sa buntag. Karon sa bagyong Verbena, ang concentration ng uwan mostly base sa atong data, sa rainfall data, ang southern part of Cebu, which is Dumanhog, Cebu naka-receive og 200 plus o 201 millimeters in the span of 24 hours. Even though hinay na bagyo, Signal Number 1, dagang uwan kining nabubo sa Bisaya. Sunod sa pinakadaghan nga uwan nga ilang natala mao ang sa Lapu-Lapu City nga niabot og 52.3 millimeters ug gisundan sa Argao nga niabot usab og 48 millimeters. Hinuon dugang ni Iclarino nga ang natala sa Dumanhog kato nga ara sa dalang uwan ni Bagyong Tino nga niabot og kapin 400 millimeters base sa ilang datos. Ang Bagyong Verbena naglandfall sa Talisay City kaganihang alas 2:40 sa kadlawon. Sukad kagahapong adlaw, kalima kahigayon na kini nakalandfall. Samtang sa gipagawas nga Tropical Cyclone Bulletin Number 12 sa Pag-asa karong alas 2 sa hapon, gilibkas na ang Tropical Cyclone Wind Signal sa tibuok probinsya sa Sugbo. Sa mga orasa, ang mong bagyo nasigpatan sa kadagatan sa Magsaysay, Palawan. Gilauman kining mogawas sa Philippine Area of Responsibility karong Huwebes. Crystal John Felerca, CCTN News. Kapin 2,000 ka mga pamilya sa syudad sa Mandawi gipabakwit tungod sa bagyong Verbena. Hinuon waray natala nga pagbaha sa Mandawi bisan sa kusog nga uwan kaganinang kadlawon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang sitwasyon sa pipila ka mga kasapaan sa syudad sa Mandawi kaganinang kadlawon. Nakatala og pagtaas nga moabot sa 4.5 meters ang sapa sa Butuanon sa Barangay Paknaan subay na sa kusog nga pag-uwan nga dani bagyong Verbena. Hinuon matod sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office nga wala ra ni overflow ang sapa sa Mahiga ug Butuanon. Wala ra usab natala nga gibahaan nga lugar sa syudad. So, pasalamat na sa ta no sa over sa atong mga kabaranggayan no sa ilang pag-initiate gid nila pag-facilitate sa pag-evacuate sa mga katawhan. Secondly sa ato ang mga katawhan sa Mandawi nga wagi resistance gid noon nga ni voluntary gyud sa nag-evacuate. Sa Mandawi, moabot sa kapin 2,000 ka pamilya ang gibakwit kagahapon. Ang syudad ni patuman og preemptive evacuation Lunes sa buntag human sa ilang pre-disaster risk assessment hilabi na sa mga nagpuyo duol sa sapa sa Mahiga ug Butuanon ug uban pang bahaan nga lugar. From 2 AM to 4 AM na area nga di naigi kanang nikalit og kusog uwan no ni unos. So nagi chance ni taas gud atong Butuanon River pero may na lang wala siya ni overflow. Kaganinang buntag, gitugta na nga mobalik sa ilang panimay ang mga nangbakwit tungod maayo na ang panahon o gikatakda nga ilibkas karong adlaw ang Signal Number 1 sa Sugbo subay na sa pagtawag ni Ibanez sa Pag-asa kaganinang buntag. Matud ni Ibanez nga sa naandan, magpadayon ang monitoring sa CDRMO sa sitwasyon. Hilabi na nga downstream ang Mandawi og tigdawatan sa tubig sa mga sapa sa syudad sa Sugbo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Na masilong sa 57 ka mga evacuation centers ang kapin 4,700 ka mga individual sa dakbayan sa Sugbo tungod sa bagyong Verbena. Gipatuman sa Cebu City DRRMO o barangay responders ang preemptive evacuation ngadto sa mga nanimuyo duol sa sapa o landslide prone areas. Hinuon gipasalamatan ni Mayor Nestor Archibal ang mga residente nga nisanong sa maong lagda maong way natalang patay sa syudad sa Sugbo. Mismo si Archibal ang nangunay sa pag-deploy sa mga responders. 22 ka mga panimay sa Panganan Island sa dakbayan sa Lapu-Lapu nakaangkon og kadaot tungod sa Tropical Depression Verbena. Matod sa kapitan sa barangay nga mas daghan nga mga panimay ang naapektuhan karon itandi sa nanglabay nga mga bagyo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Bisan og gipaubos lang sa Signal Number 1 ang Lapu-Lapu City tungod sa Tropical Depression Verbena. Apan moabot sa 22 ka mga panimay ang na partially damaged sa Panganan Island.
Pasado alauna kaganihang kadlawon sa dihang nasinati sa mga residente ang kusog nga hangin ug uwan nga nilanat og hapit 4 ka oras. Matod ni Barangay Kapitan Junray Casao nga upat sa siyam ka mga sityo ang naapektuhan. Kini mao ang sityo Bunbun, Sungon, Luok Tunga ug Tabay. Ang mga panimay na himutang dool sa kabaybayunan. Kusog ang uwan ma'am sa tubig sa uwan o giubanan og kanang hangin. And then ang katuging naapektuhan kaning dool sa baybayon. And then, wala mi nagpa-evacuate kay dili raman kaayo kusog sa amo ang part. Nagsugod sa pagbakwit ang mga residente sa dihang nasinati na ang kusog nga hangin ug uwan. Apan 8 ra usab ka pamilya o 28 ka mga individual ang nibakwit ngadto sa evacuation center. Dugang pa sa kapitan nga nakasinati usab sila og pagbaha. Wala ra kayong baha, di same sa katong bagyong Tino nga dako high tide man gud ma'am ang bagyong Tino. Ya karon ang tubig kay okay ra man ang level. So ang daghan gid is ang tubig uwan ang dakuan. Sa high tide, nadyo ni baha sa uwan. Yes. Sigon pa ni Casao nga mas daghang panimay ang naapektuhan sa bagyong Verbena kung itandi sa bagyong Tino ug bagyong Uwan nga 5 lang ka panimay ang nakaangkon og kadaot. Dugang paniana, siyam usab ka mga bangka nga gipamutang sa kabaybayunan ang nangalunod atol sa pagtaob sa dagat. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mosunod, resulta sa confirmatory test sa napo ka mga suspected leptospirosis cases sa Mandaue gipaabot kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
pagtuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Asa tayo? May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cines Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cines Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, Mandawi City Health Office padayon sa serbisyo medikal alang sa mga nabiktima sa bagyong Tino. Samtang nagpaabot pa usab sila sa confirmatory test sa napo ka mga suspected nga kaso sa leptospirosis. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Tulo ka semana human sa pag-igo ni Bagyong Tino, nagpadayon ang paghatod sa Mandawi City Health Office sa mga serbisyong medikal sa naapektaran sa bagyo. Padayon ang health check-up o ang water and sanitation hygiene. Sa mga nagpabilin sa evacuation centers, gipang susi usab sa health office ang mga pansayan o CR o mga basurahan nga kinahanglan limpyo. Nagpatuman usab og nutrition and emergency program, pagtan-aw kung adunay mga malnourished nga bata og mahatagan og tambal. Aduna sab gipatuman nga mental health services sa mga apektado bata og hingtod ang pangidaron. Ang padayon pagyapon na siya, ang karon nagpadayon ang MHPSS. Pero dili na sa evacuation centers no. Oo, naa may mga affected sad nga wala nagstay sa evacuation centers. Lakip sa serbisyo ang pagtanyag og leptospirosis prophylaxis alang sa na-expose sa baha. Samtang nagpaabot pa ang City Health Office sa resulta sa test sa napo ka suspect case sa leptospirosis nga natala may labot sa Bagyong Tino. Nagpakita og mga simptomas base sa clinical assessment sa doctor. Naa sila mga simptomas, but again, ang mga signs and symptoms manggod, especially sa early stage sa lepto, parihara sa ubang sakit, no? So dili gyud ta kaingon nga ang confirmatory gyud ang result mao toy maka-validate gyud nga lepto gyud siya. Ang napo ka kaso natala human sa surveillance sa nagkadaayong hospital nga anaa sa syudad. Giauhag ang mga nakahumol sa baha nga gilayong magpa-check up. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Balik sa
Balik na ang clearing operation sa syudad sa Mandawi sa nagkadaiyang barangay nga napiktuhan sa Bagyong Tino. Matod ni Buddy Alin Ibanez, Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga nibalik na kaganinang buntag ang clearing operations nga gipanguluhan sa City Engineering Office. Ang clearing operation kasamtangang gihunong kagahapong adlaw tungod sa Bagyong Verbena, apan ang pagkuha sa basura nagpadayon. Uban sa Mandawi Clearing Team ang mga personnel nga gikan sa Operation Tabang sa probinsya sa Lanao del Norte o sa Philippine National Police. Dili mo mino 5,000 ka mga tao ang musalmot sa rally nga pasiugdahan sa Archdiocese of Cebu karong nga Domingo, Nobyembre 30. Moabot sa 56 ka grupo ang nagkayusa aron ipanawagan ang himuon nga grabing korupsyon sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Subsub na ang pagpangandam sa Archdiocese of Cebu ug sa ubang grupo alang sa himuong malinawong protesta batok korupsyon karong Domingo sa hapon, Nobyembre 30. Nagkaiusa ang 56 ka mga grupong gilangkuban sa mga relihiyoso, cause-oriented groups ug uban pa aron pakigbatukan ang grabing pagpangurap. Matod sa ilang deklarasyon, usa ka dakong kahiwi ang moral ang pagpangawkaw sa panudlanan sa nasod. Tungod sa pagpangurakot pinagi sa paghimog mga palpak nga infrastructure projects na among ang kinabuhi sa mga inosente ug kabus pinagi sa managlaing mga katalagman. Maong gihangyo nila ang tiunay nga kabag-uhan sa nasod ug bag-uhon ang kinaiya sa mga ana sa katungdanan. With God's grace and the people's courage, we commit ourselves to build a Philippines of integrity, justice, and ecological peace, where every piso is accounted for, every life is valued, and every public servant truly serves. Di pasalig ang grupong supak kung sugbuan ng panagyusa kontra korupsyon nga walay sagol politika ang ilang kalihukan. Strive, mo follow, mo obey sa guidelines. Ang usa sa guidelines ay ang sabot na muna mo ni. So if you don't agree with it, meaning you're not part of the coalition. Naging kausab sa mong kausa ang uban pa nga mga religious denomination. Moto nga nagsabot gud mi nga wala tay hinganlan nga politiko, wala tay mga kol-kol diha nga gigamit sa uban because of their partisan nga mga intentions. We are free from that. And I believe bisag ang atong mga igsoon, Kristiyano, mga Katoliko o mga Protestante, na atay pastoral obligation. So dili na sa politika. Human sa Santos nga misa sa Santo Niño Pilgrim Center, mumarcha sila sa Osmeña Boulevard hangtod nga makaabot sa Fuente Osmeña Circle alang sa ilang main program. Moabot sa 5,000 ka mga tao ang musalmot nini o posible pa kining mudaghan. Mong nagpatabang sila sa Cebu City Government o sa PNP aron masiguro ang tumang kaluwasan entero hapon. Gihangop ni Arsobispo Alberto Uy ang pagsanog sa managlaing grupo aron duyugan sa mong kausa karong Domingo. Kinahanglan Katoliko nga mo apil ni ini ang tanan nga adunay maayong kabubuton, adunay Dios sa ilang kinabuhi ug mahigugmaon sa katawhan. Manginlabot ta. Importante kayo nga mag-usa ta. Magkahiusat tang tanan sa paglihok aron adunay gyud kausaban nga tinuod nga mahitabo sa atong nasod. Navarro, CCTN News. Mga pulis nga nakabisikleta gideploy sa mga nag-unang suruyanan sa dakbayan sa Sugbo. Gituyo kini sa Cebu City Police Office aron himuon nga dangpanan sa mga turista kung makasugat og emergency. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gilusad sa Cebu City Police Office ang bike patrol program nitong Lunes sa Tourist Police Office at ubangan sa Cebu City Hall. May saksi sa pagbukas sa mong programa silang Police Lieutenant Colonel Miguel Andeza, ang Deputy City Director for Operation o si Police Major Mark Don Lianza, ang hepe sa Tourist Police Unit.
Ang Bike Patrol Program gituyo aron pagpalambo sa ilang police visibility o dalim pagresponde kung adunay problema sa mga lugar nga sagad suryanan sa mga turista. Lakip na nini ang mga landmarks sa syudad, business district, plaza ug mga dapit nga dunay kalingawan nga mo'y bisitahon sa mga lokal ug langyaw nga bisita. Subay sa nagkadagana nga mga turista nga mobisita ning dakbayan, among programa nagpaligon sa paghatag og seguridad sa katawhan. Gipasabot usab sa CCPO nga ang mga sakop nga mogamit sa bisikleta kung unsay angayan nilang buhaton ug asa ang ilang ruta nga subayon, lakip na ang pagtuman sa safety protocol. Gipahimangnuan ni CCPO Director Police Colonel George Ilanan ang mga sakop nila nga magsilbing bike patrol nga ipatigbabaw ang professionalism, courtesy ug angayan nga mamaymong alerto sa palibot kini aron pagsiguro nga andam silang motubag sa bisan unsang problemang masugatan sa ilang dapit. Ana pa sa 20 ka mga bisikleta ang gamiton sa Tourist Police Unit nga kompleto sa mga nag-unang ekipo, lakip na ang protective gears, communication devices ug first aid kits. Gihawag ang ilang mga sakop nga gitahasan sa mong programa nga kinahanglan physically fit, sanglit gamitan kini og sikad sa tiil aron modagan. Gian Navarro, CCTN News. Misuroy sa mga buhatan sa gobyerno ang imahen sa Nuestra Señora de Guadalupe de Cebu. Human sa gunson na nga mga katalagban nga giagian. Gihapit sa mahal nga birhen ang Cebu Provincial Capital o giablihan kung abibahan kini sa mga kawani. Apil na si Gobernador Pamila Baricuatro. Pinaagi sa wali ni Father Ramon Echica gikan sa Guadalupe Church, giawhag niya ang tanan nga iampo ang kahayupan kuna iampo ang kahupayan sa mga sugbuanon human sa linog ug bagyo. Ang pagsuroy sa imahen sa Birhen sa Guadalupe kabahin lang sa mga pre-fiesta activities atol sa ilang ika-92 nga fiesta sa Senyora nga mahitabo karong Disyembre 12. Samtang giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang tanan nga himuong yano ang pagsaulog sa Pasko tungod sa daghan nga giagian. Matod sa pastoral appeal, giawhag ni Oy ang dili magpalabi sa paggasto alang sa Christmas decorations o paglingaw-lingaw. Himuon untang yano ang matag Christmas party og likayan ang pag-usik-usik sa pagkaon. Dugang pa nga awhag sa Arsobispo nga ipalabi ang pag-ampo ug paghiusa aron ipakita ngadto sa uban ang tinud-anay nga gugma. Dili usab angayan nga kalimtan ang pagtabang ngadto sa mga masakiton ug kadtong mga hilabihang apektado sa linog ug bagyo. Gipahinumduman ni Bishop Oy ang paghimugso sa Ginoong Hesukristo mao'y sentro sa kasaulugan. Diin siya ang nagtudlo kanato nga paghigugma ug pag-abag ngadto sa isig kaingon. Mosunod, kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque nadakpan sa iyang Pinoyanan sa Netherlands. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan, ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files.
base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy padayong isubay at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Action Files. Anong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano mo itang kalipapa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na.
Balik sa ato mga balita, Police Regional Office kon PRO7 nakasikop og dulan 400 ka mga suspek sa managlahing operasyon ni adtong nakalabay nga semana. Nakasakmit usab sila og kapin 10 milyones ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas gikan sa kapin 200 ka mga dinakpan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nakasakmit ang Police Regional Office 7 og mobalor sa 10.2 milyones pesos nga ilegal nga droga sa ilang anti-criminality operation gikan Nobyembre 16 hangtod 22 ning tuiga. Subay kini sa gipakusga nilang kampanya batok sa ilegal nga drogas, loose firearms, wanted persons o illegal gambling ilabi na ning panahon sa holiday season. Gitumong aron pagpalambo sa seguridad sa publiko og pagpugong sa kriminalidad subay sa pagsugod na sa pagdagsa sa mga tao sa Sugbo isip mga bisita. Gikan sa 179 ka mga anti-illegal drug operations, nakasikop sila og 213 ka mga drug suspects. Nakaembargo usab ang kapulisan og 35 ka dili lisensyado nga armas, usa ka granada og 95 ka bala sa nagkalain-laing kalibre sa armas. Samtang nakasikop na sila og 94 ka wanted individual, lakip na niini ang 6 ka regional level most wanted persons, 4 ka provincial level, 2 sa city level ug 4 ang municipal level. Wala usab magpauwahi ang ilang kampanya batok illegal gambling. Diin sa 64 ka sugarol ang ilang nadakpan o kapin 8,000 nga kwarta sa sugal ang ilang nasakmit. Mipasalig si PRO7 Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga dili sila mulugak sa paghatag sa seguridad sa Sugbo, ilabi na nga modagsa na usab ang mga turista sa umaabot. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gikonfirmar pa sa mga otoridad ang giingong pagkasikop ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque. Matod sa pasiunang report nga nasikop siya sa Pinoy-ana niini didto sa Netherlands o gikustudiya una siya sa airport sa Amsterdam. Apan gimakak ni Roque ang giingong pagkasikop niya, diin mo biyahe pa siya karong adlaw sa Australia, Kodasria. Mahinunduman nga si gi-cancel na sa Department of Justice ang mao nga niyang pasaporte. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes sa atong Christmas countdown. 30 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Sa kapala sa pagkikain, sa puso naguging-panalo, Pasko na, Pasko na, Pasko na. Gugma ang angay na tumpaambing, sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal, kay kaniya mo lang mapatayag kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpakatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, ang tulad ka sa pag-awit, tawag sa kapana sa pagkikain, sa puso. Your song, your music, your listening pleasure. Sing it!